ମୋତେ ଚକର ଦେଇ ସଙ୍ଗାତ ବାନ୍ଧିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। अरे दीपक ताको पुओ झियो कर क्लासमेट ନାଇଁ ମା ସ୍କୁଲରେ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ମଜାକ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କେ କହିଛନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ ପୁଣି ત્યારે ମୁଁ ରଶ୍ମିକି ଯିବିନି ମୁଁ ନୂଆ ରଶ୍ମିକି ଯିବି ହଁ ମୁଁ ନୂଆ ରଶ୍ମିକି ଯିବି। ए दीपक कुछ बाबा आमे परा जनक घर आसी तारे बंचछु एमिति तू बड़ लोकंक सहित सांग हबो आ नुआ ड्रेस खदेबो मु कर तते कोठु चरे आनी देबे रह तते मु अजानक चकैछे देखबो कहूछि कोन ना संगात घर को जेबे अरे जाऊ रो तते के मना करिछ रे जीवन को मारू छगाई के आउ मारी बेनी पूजा करिबे देखो ना केमिति नुआ ड्रेस पिंदी संगात घर को जबाक मते बाध्य करूछि सेति भाई तो मु ता पे नुआ ड्रेस नै आसी छे नै जीवन पिंदी दे ନା ମୁଁ ପିନ୍ଧିବିନି। अरे रे मो पसंद नै आसी छे सुना पिला मन कोन एमिति दुष्ट होंती नै जीवन पिंदी दे अरे आ मु निज हाथ पिंदी देबी आ जीवन मो पाखको आ अरे आ